बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। व्यूअर्स, रात की तारीकी में शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया और ये गिरफ्तारी किसके कहने पर हुई, मुकदमे में क्या दर्ज किया गया और इसके ताने बाने बिलावल हाउस से कैसे मिलते हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और फिर आपको व्यूअर्स ये बताएं कि कौमी हुकूमत का मंसूबा ये पहली बार मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं और दो बड़ी खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि नए सेटअप के नाम अब मंजर आम पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मैंने आज काफ़ी लोगों से बात की और ये तमाम मालूमात आप लोगों के लिए मैंने इकट्ठी की हैं। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और फिर कौन सा ग्रुप कौमी हुकूमत के नए सेटअप की क़यादत करेगा और जो नाम है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर मरीम नवाज को कौन सा पंजाब फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले पर कौन से किरदार काम कर रहे हैं, ये तफसीलात भी आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर व्यूअर्स आपको बताऊं कि ये बागी ग्रुप कौन है, ये री इमर्जिंग पाकिस्तान ग्रुप क्या है और कौन ये नई इस्तिलाह पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसकी तफसीलात भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और फिर कौन कौन इमरान खान को इक़्तिदार से दूर हटाना चाहता है, ये फहरिस्त भी हमारे पास है। इन तमाम लोगों के नाम भी आज इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फिर इमरान खान का कौन सा अहम तरीन सीनियर साथी नए सेटअप में काम करेगा, ये इंकशाफ भी पहली बार इस प्लेटफॉर्म में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और सबसे बड़ी जमात के कायद इमरान खान के पास अब ऑप्शंस कौन से बचे हैं, इसकी कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि रात की तारीकी में इमरान खान के साथियों को घरों से उठाया जा रहा है और इल्ज़ाम बाज़ लोगों ने यह लगाया कि जब गिरफ्तार किया गया तो वो नशे की हालत में थे। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त नशे की हालत में है क्योंकि उन्हें मुल्क डूबता हुआ गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। आपरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाज़ इतलात ऐसी हैं कि जनाब इन्हें रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर यह भी खबर सामने आई कि उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इनायतुल्लाह रहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रावलपिंडी चैप्टर के सदर और उनकी मुदियत में एक दरखास्त दी गई। अब मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। दरखास्त में ये कहा गया था कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी जान को ख़तरा है और ख़ानदान के दीगर लोगों की जान को भी ख़तरा है क्योंकि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ शेख साहब ने यह बयान दिया था कि कलअदम तंजीम के लोगों को हायर किया गया है ताकि वो इमरान खान पर हमला कर सकें और इस बयान को सीरियस लिया जाए। शेख साहब को बुलाकर पूछा जाए कि उनके पास इस किस्म के जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही है और अगर नहीं है तो फिर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। अब ये भी इस दरखास्त में लिखा गया, जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें ये लिखा गया है कि जनाब एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे जो है वो शेख साहब का हाथ है। और फिर ये भी कहा गया, जो हमने टेलीविजन स्क्रीन पर चलते हुए देखा और फिर मेरी इस्लामाबाद में कुछ लोगों से बात भी हुई कि शेख साहब को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। अब देखना ही होगा कि ये नशे की हालत में शेख साहब थे, ये पूरी हुकूमत है या वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने 200 के करीब जो लोग आए शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए। व्यूअर्स, इसके बाद कासिम सूरी का ट्वीट आया, फिर इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने हुकूमत के इस इकदाम के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की है, उसके ख़िलाफ़ पार्टी के लोगों को हदायत भी जारी की हैं और फिर इस पूरे वाक़े की मज़म्मत भी की है। और दिन की रोशनी में यकीनन शेख रशीद के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इजहार यकजहती के लिए थाने में भी पहुंचेंगे। लेकिन व्यूअर्स, कहा यह जा रहा है कि शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाएगा, फिर उनका जिस्मानी रिमांड है जिस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि शेख रशीद ये समझ रहे थे कि शायद जो हवेली का मामला है उसके ऊपर मामला अदालत के अंदर है और वो ये बार बार कहते रहे कि हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त में जाएंगे कि इन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को और हुक्म को हवा में उड़ा दी। लेकिन उन्हें बाद में मालूम हुआ कि जनाब ये मामला ये नहीं है, ये मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो आपने बयान दिया। व्यूअर्स, इसमें अब सबसे बड़ा मसला ये बन रहा है कि इस किस्म का बयान और इस किस्म का इंकशाफ, बयान नहीं इंकशाफ, जो खान साहब कह रहे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आसिफ अली जरदारी साहब किस किस्म का काम कर सकते हैं। अब ये तमाम लोगों को जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, आज फवाद चौधरी साहब, शानदाना गुलजार,
मुराद सईद, फिर इसके बाद दीगर लोगों पर भी मुकदमात आपको अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों के जरिए एक सेटअप लॉन्च किया जाएगा, इनको पैगाम भेजकर, और कुछ लोगों को हैंड पिक किया जाएगा। और फिर व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ खबरें शेयर करने जा रहा हूं, ये खबरें नहीं हैं, बल्कि ये मंसूबे हैं जो कुछ ताकतें पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रही हैं। ये इंतहाई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो आज हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले कौमी हुकूमत के हवाले से इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, हर तरफ से यही आवाज आ रही है। मैंने आपको टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से बताया, हर तरफ से यही कंफर्मेशन आई कि जनाब लोगों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। अब मैं आपको आज नामों के साथ बताऊंगा कि ये नया सेटअप क्या है और इसका क्या नाम रखा गया, और इसके पीछे पाकिस्तान के कौन से ताकतवर लोग जो हैं वो अपना किरदार बहुत ही खुश असलूबी के साथ जो है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, इस मंसूबे से पर्दा उठाने से पहले मेरे 7 सवालात उन तमाम ताकतों के हवाले से जो इमरान खान को सियासत से दूर रखना चाहती हैं, और फिर खान साहब के पास क्या ऑप्शन बचे हैं। अगर अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान इक्तदार में वापस आए, अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान इक्तदार में वापस आए, अगर पीडीएम और उसकी हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान इक्तदार में वापस आए, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि इमरान इक्तदार में वापस आए, अगर निगरान हुकूमतें नहीं चाहती कि इमरान खान इक्तदार में वापस आए, अगर हुकूमत के सहूलतकार अफसरान नहीं चाहते कि इमरान खान वापस आए और इस कौम को लीड करे, तो फिर भारी मैंडेट रखने के बावजूद इमरान खान के पास क्या रास्ता बाकी बचता है। व्यूअर्स, इन तमाम ऑप्शंस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम वो पर्दा उठा दें जो इस मंसूबे पर हम काफी दिनों से देख रहे थे, लेकिन अब ये पर्दा उठ चुका है। मैंने 2 हफ्ते पहले आपको कौमी हुकूमत के हवाले से बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी। अब मुल्क के अहम हलके भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अहम तरीन जराए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने जिन सियासतदानों और अहम शख्सियात को कौमी हुकूमत के फार्मूले पर तेजी से अमल करने का मिशन सौंपा है, उनके इब्तदाई नामों में शाहिद खाकान अब्बासी साहब सबसे टॉप पर हैं, और हाल ही में उनका इस्तीफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हमने देखा, और एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। एक तहफ़्फ़ुज़ात की लंबी चार्जशीट उन्होंने अपनी क़यादत के हाथ में रख दी है। मुशाहिद हुसैन सईद साहब, आपने उन्हें सेनेट में बोलते हुए देखा, और उन्होंने कहा कि जनाब आप कौमी हुकूमत क्यों नहीं बना लेते, और उन्होंने चेयरमैन सेनेट को मुखातिब करते हुए कहा कि आप उठें और फिर अज़हर रब्बानी साहब जो हैं मिलकर एक हुकूमत बनाते हैं। और फिर संजरानी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुशाहिद साहब जाते हुए अपना सीवी देकर जाइएगा। ये तमाम इशारे हैं कौमी हुकूमत की तरफ। व्यूअर्स, अगला नाम जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब का है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अपना अब एक ख़ास मकाम बना लिया है, और ये ख़ास मकाम इन्हें किसी ओहदे पर नहीं लेके जाएगा, बल्कि इन्हें पार्टी से दूर कर देगा। रांदा दरगाह इन्हें कर दिया गया है मरियम के होते हुए। अगर ये समझते हैं कि इनकी पार्टी के अंदर कोई पोजीशन है, तो मेरा नहीं ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इनके दिफा में मुतादिद दफ़ा बाहर आए, और उन्होंने ये भी कहा कि इनको जोकर आप कह रहे हैं वो फैसले काबीना के फैसले थे। काबीना किसी के हुक्म पर लंदन गई, फैसले किए गए, नवाज शरीफ ने उनको इंडोर्स किया। आप किस तरह कह सकते हैं कि ही इज़ अ जोकर। और फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सलमान शहबाज साहब आप इसके ऊपर एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी करें, अपनी पोजीशन को क्लियर करें। और फिर खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मरीम नवाज ने फ़ोन करके शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछा था कि जनाब आप मेरा इस्तकबाल करने क्यों नहीं आए। और फिर ये भी इतलात व्यूअर्स आ रही हैं कि 3 जनवरी को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो पार्टी को दे दिया था, क्योंकि वो समझते हैं कि इनके होते हुए पार्टी में आगे नहीं चलेंगे। तो ये एक बागी टोला तैयार हो चुका है इस कौमी हुकूमत के लिए, और हम ख्याल लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है। अब जो नवाज खोखर साहब हैं उनका भी इसमें नाम शामिल है। वो भी बहुत खुश असलूबी के साथ इस बागी टोले के साथ साथ चल रहे हैं, और आधी बातें वो इमरान खान की अच्छी कंसिडर करते हैं, आधी किसी और की। और फिर एक जो कौमी हुकूमत के अंदर होता है ना कि कुछ इनके लोग होंगे, कुछ इनके होंगे, और हम सब मिलकर पाकिस्तान की हुकूमत को चलाएंगे। तो इसी तरह के मिजाज के लोगों को कौमी हुकूमत के लिए जो अब चुना जा रहा है। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि अगला नाम है चौधरी निसार साहब का। चौधरी निसार साहब ने माजी में ये कहा था कि मैं किसी सूरत भी मरियम के आगे हाथ बांध कर नहीं खड़ा हूंगा, मरूसियत को ख़त्म होना चाहिए, मैं कभी भी मरियम को जवाब दे नहीं हूँगा। मेरा लीडर नवाज शरीफ है और मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर ये समझते हैं कि हम इनके बच्चों की भी गुलामी करेंगे तो भाई ये नहीं होगा। फिर वो अलग हो गए, सियासत से दूर नहीं हुए थे, हलफ नहीं उठाया था।
اور کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے. اس سے مناسب وقت کیا ہوگا جب وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے قریب بھی ہیں اور پنجاب میں اپنی سیاست اور حلقے کی سیاست جو ہے اس میں بھی ایکٹیو ہمیں نظر آ رہے ہیں. بڑے کلپس ان کے آپ کو جو جاری کیے گئے ان کی ٹیم کی طرف سے آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئیں گے, اور پھر ان کے بیانات بھی موجود ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے اب آئیں گے. آپ 4 سال سوئے رہے پاکستان کی عوام, اور آپ کو اپنے حلقے کی عوام یاد نہیں آئی, لیکن کسی کے اشارے کے اوپر اب آپ نے وہ اشارہ جو ہے وہ سمجھ لیا ہے, پڑھ لیا ہے, اور اب وہ میدان عمل میں آ چکے ہیں. ویورز, آپ کو بتائیں کہ نئے سیٹ اپ پر ہوم ورک کا آغاز اس لانچنگ گروپ نے, جس کا نام جو رکھا گیا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, ری ایمرجنگ گروپ, ابھرتا ہوا گروپ, یعنی دوبارہ سے ابھرتا ہوا گروپ. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس گروپ کے ابتدائی قائدین کو میڈیا کے ذریعے اس فارمولے کے بارے میں رائے عامہ ہموار کرنے اور قومی حکومت اور کا جو فارمولہ ہے اس سے اتفاق کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ایک ٹاسک دیا ہے. کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں انہیں ایک ہی امبریلا کے نیچے اکٹھا کیا جائے گا تاکہ یہ گروپ جو ہے آنے والے دنوں میں باقاعدہ طور پر لانچ ہو جائے. اس گروپ کا دعویٰ ہے کہ ملک اس وقت سیاسی بحران کا شکار ہے, ایک دوسرے کو قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ مشاہد حسین سعید نے کیا کہا تھا کہ لولی لنگڑی حکومت, یعنی وہ اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ بول پڑے. وہ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ جا کر بولو. اس لیے ان حالات میں اگر انتخابات کرائے جاتے ہیں تو اس کے نتائج کوئی بھی فریق جو ہے قبول نہیں کرے گا. نون لیگ ہارے گی, بالکل ہارے گی. وہ کہے گی کہ جناب دیکھیں دھاندلی ہو گئی, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے. آپ نے اکثر ان کے بیانات سنے ہوں گے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ہارے تو ہم نے یہ ملبہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ڈال دینا ہے. وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ واردات ڈال رہے ہیں. وہ واردات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کو قائل کیا جائے کہ یار ہماری مدد کرو, ہم اتنے سارے ہیں, اور اگر ہماری مدد نہ ہوئی تو ہم تمہارا جینا جو ہے محال کر دیں گے. عمران خان تو ایک ہے, جسٹ امیجن پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک آواز ہو کر کہیں کہ ہم نے انتخابات میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا ہے عمران خان کو جتانے کے لیے, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی کیا پوزیشن ہوگی. ویورز, آپ کو بتاتے چلیں تمام شعبوں میں اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے. یہ موقف اپنایا جا رہا ہے اس ری ایمرجنگ گروپ کی طرف سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام شعبوں میں اصلاحات کے بعد ہی عام انتخابات کرائے جائیں گے. ذرائع کے مطابق اس آئیڈیا کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور یہ سب سے اہم انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور میں نے کچھ روز پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ صدر عارف الوی صاحب جو ہے نا 2 بار زمان پاک گئے ہیں, اور وہ وہاں پر عمران خان کی چائے پینے نہیں گئے تھے بلکہ پیغام لے کر گئے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا. اور بعض لوگ شاید میری اس بات سے اتفاق نہ کریں بلکہ مجھے برا بھلا بھی کہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, لیکن ویورز, بینگ اے جرنلسٹ یہ میرا کام ہے کہ میں حقائق آپ کے سامنے لے کر آؤں, کون کیا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اور صدر عارف الوی صاحب جو ہیں انہیں اس سیٹ اپ کی حمایت حاصل ہے, اور ان کی بھی حمایت اس سیٹ اپ کے ساتھ موجود ہے, یعنی وہ اس سیٹ اپ کو انڈورس کر رہے ہیں. اور ہمارے جو ذرائع ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ان کی طرف سے فلوٹ کیا گیا تھا. یہ بھی بہت اہم بات ہے. جو پیغام لے کر گئے تھے نا کہ یار ایک ایسی حکومت بناتے ہیں جس میں سب خوش ہوں اور ملک جو ہے اسے ہم نے کسی طرح دلدل سے باہر نکالا ہے, یہ جان بوجھ کر کیوس پیدا کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ نے شہداء کا لہو بھی دیکھ لیا, کیوس جو وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور لوگ جو ہیں اس کو اب ایکسپلائٹ کریں گے, اور قومی حکومت بنانے کی راہ جو ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابر غوری صاحب بھی آ گئے, جو عمران خان کے خلاف ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر حامد میر کے پروگرام میں کیا باتیں کرتے تھے. آج وہ بھی, ان کے خلاف بھی سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے, اور جس طرح منی لانڈرنگ ہوتی ہے نا, اور ان کی بھی لانڈرنگ, انہیں بھی لانڈر کر کے پاکستان میں واپس جو ہے وہ لایا گیا ہے, اور نہاد ہو دھلا کر ان کو پاکستان کے سسٹم میں جو ہے دوبارہ انجیکٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. میں نے چند روز پہلے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ صدر الوی اس کی دعوت عمران خان کو بہت پہلے دے چکے ہیں, مگر انہوں نے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ یہاں سے کام کرو, میں پاکستان کی عوام کی عدالت میں جاؤں گا اور دیکھا جائے گا جو کچھ میرے ساتھ ہوگا. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نیا سیٹ اپ قومی حکومت اور ٹیکنوکریٹ کا مکسچر ہوگا. کچھ لوگ پرفیکٹ اپنی اپنی فیلڈ کے جو ہیں اٹھا لیے جائیں گے, چن لیے جائیں گے, اچھے وکیل, اچھے سائنسدان, اچھے جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا. میڈیا سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. ریٹائرڈ جرنیل بھی اس میں شامل ہوں گے, معیشت دان بھی اس میں شامل ہوں گے, سینئر بیوروکریٹس کو بھی اسی فوج میں جو ہے وہ شامل کر لیا جائے گا. سینئر ججز, سینئر وکلا, ماہر تعلیم, سینئر صحافی اور دانشور بھی جو ہیں اس میں شامل ہوں گے. اب میں آپ کے سامنے کچھ مزید حقائق بھی رکھ دیتا ہوں,
چونکہ ہر جملہ، ہر انفارمیشن جو میں نے آج اکٹھی کی ہے نا ویورز، یہ ایکسپلوسیو ہے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو ایک قومی حکومت ہے اس کا وجود کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، پیپر پر موجود ہے، اب اسے میٹرلائز کب کرنا ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ری ایمرجنگ پاکستان، ایک تو تھا نا ری ایمرجنگ گروپ، اب یہ جو کام کرے گا اسے نام دیا گیا ہے ری ایمرجنگ پاکستان، کہ اس پلیٹ فارم میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ناراض ارکان کے علاوہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے جو ریکمینڈڈ لوگ ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں گے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کہے گی نا کہ یار 4 لوگ ہمارے بھی اس میں شامل کر لو، نون لیگ کہے گی کہ بھائی ہمارا حصہ کدھر ہے، ہمارا حصہ یہاں پہ رکھو، کچھ لوگ کہیں گے بلوچستان سے آواز آئے گی کہ ہمارا حق یہاں پہ رکھ، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ شوکت ترین صاحب، اسد عمر، عمران اسماعیل، چودھری غلام سرور، اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل، محمد زبیر، یہ سنتے جائیں، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور سینئر صحافی طلعت حسین، فہد حسین، نسیم زہرا سمیت بیشتر نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں، اور ان سب لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کیا اس سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک لمبی فہرست ہے، اور لمبی فہرست کے بعد لمبی موجیں ہوں گی۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ وہ تمام لوگ ہوں گے جن کے پاس پاکستان کا عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ عمران خان نے اس لیے ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا پاکستان کی عوام کسی کا گریبان نہیں پکڑ سکتی، کہ بھائی بتاؤ، ایک وقت آتا ہے آپ کے پاس جب یہ ووٹ مانگنے آتے ہیں نا تو آپ لیفٹ یا رائٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس نے حلقے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ صحافی طلعت حسین سے یا پھر باقی جتنے اس میں نام ہے، نسیم زہرا کا نام بھی فلوٹ تو کیا گیا ہے، مجھے بہت اچھی طرح یہ معلوم ہے، اور میرے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کی ایک پروڈیوسر ہیں، انہیں بھی پنجاب کابینہ میں شامل کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں پر کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ وہ خاتون جو پروڈیوسر ہیں وہ میری بھی پروڈیوسر رہی ہیں، اور یہ انفارمیشن میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ انہوں نے کیوں جو ہے وہ انکار کیا، لیکن میری اس حوالے سے ان سے بات نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ اگلے کچھ پروگرام سے میں یہ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک لمبی فہرست ہے جن کی پروفائلز تیار کیے جا رہے ہیں، تاہم ابتدائی طور پر شاہد خاقان عباسی اور مشاہد حسین سمیت 7 رہنماؤں کو یہ مشن جو ہے سونپا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق اگر یہ سیٹ اپ قابل عمل ہو گیا تو صدر عارف علوی اس میں اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ ہے جی پاکستان کی سیاست، اور یہ ہے ان تمام لوگوں کا کردار جو عمران خان کے ساتھ بڑے ہوئے اس سیاسی میدان کے اندر، اور اب عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اس میں سے بہت سارے نام شارٹ لسٹ ہوں گے، بہت سارے نام شارٹ لسٹ نہیں ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو فائنل جو ہے وہ کر لیا گیا۔ اب کون آتا ہے اس کشتی کے اندر یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتا رہے چلیں، دوسری طرف جو دوسرا بڑا منصوبہ ہے نا، پہلا منصوبہ تو ہو گیا ری ایمرجنگ پاکستان، ری ایمرجنگ گروپ، دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ پنجاب فارمولہ۔ یہ پنجاب فارمولہ ہے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے سونامی سے بچنے کے لیے ایک طرف طویل مدت تک الیکشن نہ کرانے کے لیے قومی حکومت کے فارمولے طے ہو رہے ہیں، جسے پی ڈی ایم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد حاصل ہے، تو دوسری طرف پی ڈی ایم اور پنجاب کی نگران حکومت ایک نئے پنجاب فارمولے پر کام کر رہی ہے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ نکتہ ہے اور بہت ہی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ویورز یہ بات اب پوشیدہ نہیں رہی، پاکستان کا پورا آئینی، قانونی اور جمہوری نظام ہائی جیک ہو چکا ہے۔ ہائی جیکرز اس وقت نظام پہ مسلط ہیں۔ تحریک انصاف کو اقتدار سے دور کرنے کے لیے تمام اختیارات پی ڈی ایم کی شکل میں سسیلین مافیا کو سونپ دیے گئے ہیں۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے، اس کے مطابق تحریک انصاف کو شکست دینے اور نون لیگ کو اقتدار میں لانے کے لیے پہلا تجربہ پنجاب میں کیا جائے گا۔ فارمولہ کامیاب ہوا اور یہ راستے میں کپتان کا سونامی آ جائے گا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ فارمولہ کامیاب ہوتا ہے یا عمران خان کا سونامی اس فارمولے کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیتا ہے؟ لیکن منصوبے کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، کیونکہ خان صاحب خاموشی سے تو نہیں بیٹھیں گے نا، وہ میدان میں آئیں گے۔ جب ان کی جان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا دیا گیا، 3 پلانز جو ہیں، 3 ABC موجود ہیں، اور خان صاحب ہمت ہار کے گھر میں نہیں بیٹھے، تو پھر یہ پنجاب فارمولہ یا دیگر فارمولے ان کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ویورز آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق یہ منصوبہ بھی لندن میں فائنل کرنے کے بعد مریم نواز کو پنجاب میں لانچ کیا گیا۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے تھے کہ مریم کیوں نہیں آ رہی؟
प्लान तैयार नहीं हो रहा था। पंजाब को कैसे कंट्रोल करना है, हालात जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे थे। इधर से तो खान साहब ने हुकूमत ख़त्म कर दी, काबीना तहलील कर दी, परवेज़ इलाही ने असम्बलियाँ तोड़ दी, तो दूसरी तरफ इनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई। उन्होंने कहा ठीक है, अब मरीम को हम लॉन्च करते हैं और हम पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने के लिए अब मरीम को मैदान में उतारेंगे। कभी ना कभी तो ट्रांजिशन होनी है, क्यों ना ये इस मौके को गनीमत समझा जाए। और प्रोजेक्ट, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, प्रोजेक्ट मरीम लॉन्च कर दिया गया है। अब ये पंजाब फार्मूला और मरीम प्रोजेक्ट जो है वो असल में एक ही कड़ी है, यानी प्रोजेक्ट मरीम और पंजाब फार्मूला एक ही चीज़ है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि हमने लंदन से ये खबर दी थी कि मरीम नवाज से ना लोग मुस्कुरा के सवालात कर रहे थे कि मैडम आप पंजाब की पहली वज़ीर आला बनने जा रही हैं, अरे तुम्हारी काबिलियत क्या है। तो इस पर जवाब नहीं आया, लेकिन मुस्कुरा कर वो गुजर गई। अब इस मंसूबे पर भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें, जिन लोगों से मेरी बात हुई, जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, ज़रा ही बताते हैं कि जिस वक्त इस काम के लिए नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह की मुशावरत हो रही थी, उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने वाज़े कर दिया था कि अगर हमने आइडियल जमहूरियत पसंद बनने की कोशिश की तो फिर ना ही इमरान का रास्ता कोई रोक सकेगा और ना ही हमें जेल जाने से कोई रोक सकेगा। यानी आवाम की अदालत में जो फैसला आना है वो उसी दिन आ गया था जब इमरान खान को निकाला गया। अवामी सुनामी था, लोग परेशान थे और तदबीरें मिल नहीं रही थी। व्यूअर्स, ज़रा ये भी बताते हैं कि इस नए मंसूबे के लिए पंजाब में आसिफ अली जरदारी ने एक जो निगरान सेटअप है, ये नुमाइंदा उन्होंने पेश किया, यानी उनकी तरफ से ये नाम मोहसिन नकवी साहब का पैक किया गया। फिर इमरान को इक़्तिदार से ताकत के ज़रिए आउट करने का पहला तजर्बा पंजाब से इसका आगाज़ किया जाएगा। ये भी आसिफ अली जरदारी साहब का प्लान था। ज़रा ही बताते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मुकम्मल तैयार है। इसे कवर देने के लिए पंजाब में नून लीग को डमी तौर पर मकबूल जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताया जा रहा था इस्लामाबाद से कुछ लोगों की तरफ से कि नून लीग ने जानकर खबर चलाई जब उनके बहावलपुर कन्वेंशन में लोग नहीं आए कि भाई हमने तो सिर्फ जो लोगों को बुलाया है वो दावतनामे जारी करके बुलाया, हालांकि कन्वेंशन हो, मरीम जारी हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि लोगों को आप सिर्फ दावतनामों के जरिए बुलाएं, क्योंकि लोग पूरे नहीं थे। बहावलपुर में कौन जाएगा मरीम को देखने के लिए या मरीम की बातें सुनने के लिए। एक बुखलाहट का शिकार नजर आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून, और ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट होगा। जिस तरह कोई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है ना, तो ये हाउस ऑफ शरीफ की तारीख में सबसे फ्लॉप प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो याद रखी जाएंगी और सबसे नकम्मी सियासतदान के तौर पर पाकिस्तान की सियासत में हमेशा याद रखी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको बताएं कि मरीम को मुकम्मल सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है, इंतज़ामिया उनके साथ चल रही है। एक मुकम्मल शेल्टर और निगरान हुकूमत की मुकम्मल सहूलतकारी के ज़रिए ये प्रोजेक्ट मरीम और फार्मूला पंजाब जो है वो इकट्ठा लॉन्च किया गया है। घबराहट और बुज़दिली इतनी है कि इस तमाम तर मंसूबे के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख इस वक्त भी जो है वो नहीं दी जा रही। जब यकीन दहानी हो जाएगी कि पंजाब में जब भी इलेक्शन होंगे जीत इनकी होगी, ब्यूरोक्रेसी इनके अंडर, पंजाब पुलिस इनके अंडर मुकम्मल मुतहरिक हो चुकी है, पोलिंग स्टेशन से किस तरह लोगों को दूर रखना है इसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे, तो फिर इंतखाबात की जो है तारीख का ऐलान किया जाएगा। व्यूअर्स, आपको बताएं कि जरदारी जो कि अपने बेटे बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा को सिक्योर कर रहे हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि पहले पंजाब में इंजीनियर्ड इलेक्शन के ज़रिए मरीम को वज़ीर आला बनाया जाए, उसके बाद मुल्क के दीगर इंतखाबात की प्लानिंग की जाए। और इस हिकमत अमली के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन अपना फ़र्ज़ पूरा करेगा। इमरान खान को थ्रेट अलर्ट और केसेस में उलझा कर पंजाब के अवाम में जाने से रोका जाएगा और मरीम नवाज़ को पंजाब के दौरे करा कर नून लीग को पंजाब की मकबूल तरीन जमात इस्टेब्लिश किया जाएगा। पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए कैसे होगा? मकबूलियत जो है वो भीख में नहीं मिलती, इसको अर्न करना पड़ता है। इस हवाले से मीडिया में कवरेजेस जो है वो जारी हैं, भारी फंड्स दे दिए गए हैं। और अहम तरीन बात व्यूअर्स ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के लिए काम करने वालों के लिए ज़मीन जो है वो तंग कर दी गई है, और दूसरी तरफ आज मरीम ने मुल्क भर में वसी पैमाने पर सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दी, जिसके लिए भारी फंड्स जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। एक तरफ पंजाब में नून लीग के लिए खुला मैदान और दूसरी तरफ KPK में दहशतगर्दी के ज़रिए जमहूरी अमल ताख़ीर का शिकार करने के हरबे जो हैं वो तेज़ी से इन पर अमल किया जा रहा है। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान के हुक्मरान, और ये थे वो दो मंसूबे जिस पर अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। कौमी हुकूमत, टेक्नोक्रेट सेटअप, मिक्सचर
اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ ایملگمیشن ہوگی تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور دوسری طرف پروجیکٹ مریم اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب فارمولا اسے پنجاب میں اپلائی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔